It is a significant boost to the BJP organizational strength. A mass joining ceremony was held this Thursday, where 16 voters from 7 families at Satrai Kami and 185 voters from 65 families at Dharan Chandra Kami officially left previous party and joined the BJP. The newcomers were formally welcomed by Damchara Kajuchara constituency candidate Bipin Tabarma. भारत माता की भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य स्वप्न दास पाल सुरमा मंडल Diplomata yakar phainan su khabai kubai lam chogo Diplomata yakar phainan su khabai kubai lam chogo With the 2026 ADC election scheduled for April 12, political activity has reached a fever pitch across Tripura. Candidates from all major parties have transitioned into the final phase of their campaigns, focusing on intensive door-to-door outreach to connect with the electorate. In a significant organizational boost for the Bharatiya Janata Party, a formal joining ceremony was conducted this Thursday at Satraipara, where 16 voters from 7 families joined BJP and welcomed by Damchara Kajuchara constituency candidate Bipin Tabarma, representing the party flag. Abon bising pray 60 poribar ni 16 voter tini Tipramotha borok dirgodin Tipramotha ni samung khai tongmane borok thangnai 5 bochoro Tipramotha ni je MDC ba je borono chongir hok borok thangnai 5 bochoro bang bagai kono kichu khlaijaglia abon bagai borok tini chini o elakani manoniya bidayika mohodaya chini Swapna Das Pal mohodaya soho oroni jara netritwa rok soho जों जत पाल खायनाय बरनो एगिया साखा बरक तिनि समय बसा खा थाजागाय सामु खायना बागै नरेंद्र मोदी जिनि एबं मानिक शाह जिनि जे उन्नयननि धाराना नाहारि बरक तिनि सिन लगे फायका एबं एडिसिओ जे बरक सुंमाय तंगै सामु खायनाय बाहाय खायनाय एडिसिनो अब्रन एलाका रग लामा करै तै करै नकमाया बा कोनो किछु एडिसिन हयते कोनो किछु जायगा जे बंचित बरक थानाय 5 বছর देरा आबन बागै बरक सुंमाय सामु थाम बागै फायका एबं जों ब्रनो लामसगो खाबाय खोबाय এবং ব্রনে এলাকাও যে ব্রনে দাবি তংমানে जों অবশ্যই সরকার ফাইমান পরে প্রথম বা চিনি পয়লা সামু ব্রনে এলাকানি লামা পেতি দিনান বাগাইনা অবশ্যই সামু On the other side, a joining ceremony was also held at Dharan Chandra Kami. The event marked with 185 voters from 65 families officially renouncing their previous party affiliations to pledge their support to the BJP. Donachandra ADC bileso baija Donachandra ADC bileso amoni পাশাপাশি তাসিংও বসং শর্মা মণ্ডলী পার্টি বিশো নেপাল চ্যানেল বড় কবাংমা ফাইনাই প্রায় 185 ভোটার ত্রিপুরামথানো আইপিএফ তুনিয়া কাरै তিনি বিজেপি ও জয়নিং খাইকা এবং जों বড়নো কতালংনো চিনি পার্টিনি ফ্ল্যাগ রই जों লামসগৈনা হারো तांगे हिंबा नरेंद्र मोदी जी जे नाहारमों तैसिने प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी नाहारमों नाहारै जतनो विश्वास खायनाय जे फाइनाय 12 तारिखो बीजेपी ने पद्मबु बारो भोट होइनाय फाइनाय 17 तारिखो बीजेपी एडिसिओ सरकार आचनानै थाङै दङ आबनो विश्वास खायनो बर तिनि भारतीय जनता पार्टी ओ सामिलंखा बर जों जतनो खाबाय खबाय लामसगैना हारो एवं तिनि जतनो खातानजाखाय सामुक थांनानै एवं एडिसिनो ट्रिपल इंजिननि माध्यमे सरकार गठन खालायनाय जों जेबाबे उन्नयन खालायनानै जों 2 বছর बिसिङाव जों कमप्लीट खालायनाय थांनाय 5 বছর ত্রিপুরামথা যারা সরকার তङै थाका ত্রিপুরাसान बागै कोनो किछु खालायलांलिया एवं ओ एलाकानि जे एमडीसी कतर जिमि कतर दुनियानि बरनो कक सावैनाय बिब्रान्त खालाय तंखाबो आबनो मरनेर 6 मासेर पागल 17 तारिख जनानो बिनि भ्যালিডিটি हायाकाबा 12 तारिख जरा बिनि भ্যালিডিটি जनगण बिनि जे अराजकता बिनि शासननि बिनि शोषणनि হইতে একটা মুক্তি মানানো বাগৈ এডিসিনো একটা পরিবর্তন তুমনানো বাগৈ এডিসিনো একটা নাইঠক মুং খুমলং সারানো বাগৈ তাবুক যত জায়গায় জায়গায় বরক যেভাবে বিজেপি নি লগে ফাইতঙ্গ
অবন একটানো ইশারা অবন একটানো যে উদাহরণ যে ফাইনাই 17 তারিখ 6 এডিসিনি খমুলङ खमबोबार पद्मबोबार बारनानै थाङै दङ आं बेसे कक सालिया आबन बागै जों जागाय नुगो जे बिजेपिनो हामजागै बिजेपिनो परे বিশ্বাস खालायनाय ताबुकसिनि भारतीय जनता पार्टी सामिल फायो এবং आं अ जागानि जे 7 नং देमसरा कजसरानि एज ए कैंडिडेट हायाका प्रार्थी आं बरनतिनि कगरि कलाङो जों बरनि एमडीसी जे 5 বছর 5 মিনিট बागै দেখা करे 5 सेकेंड बागै দেখা करे 5 दिन बागै দেখা करे माने तुम्हार देखा নাই ও 5 বছরনি বিনে ও ইলেকশনে পরে তোমার দেখা নাই বিসর্জন খাই দিছি না কোথায় আকারে বিজেপি বানানোর হাজার হাজার লাম সগো কোথায় আকারে বিজেপি বানানোর হাজার লাম সগো বিপিন দেববর্মা জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি Reported by Amit from Damchara, Chini Khorang.